जगन्नाथ पिलामाने थैंक्स जॉब यूट्यूब चैनल रे सब पिला माननकु शुभ कामना एवं शुभ अभिनंदन। आज आम ये वीडियो रे आलोचना करिया ओवरेज पिला मानकर कट ऑफ एक्सपेक्ट केते जाई पारे एवं फिजिकल केबे होबो एवं ओएसएपी आईआरबी जे माने सिलेक्शन रे हेइचंती तांकर केबे पोस्टिंग होबो ये वीडियो मध्ये आम संपूर्ण तथ्य जानिबा। आगे प्रथम देखिबा क्यों डिस्ट्रिक्ट केते कट ऑफ जाइछि अर्थात साधारण पिला मानकर केते कट ऑफ जाइछि तापरे एक्सपेक्ट करा जिवो ओवरेज पिला मानकर कट ऑफ। आसंतु आपन गागरे मु पीडीएफ टी रखुछि देखिबा प्रथम पिला मानकर केते कट ऑफ जाइछि हैला। आसंतु देखो एइटी अछि भंजनगर हैला। भंजनगर ओएसएपी 1 केते कट ऑफ जाइछि ना कट ऑफ जाइछि देखो ये कट ऑफ जाइए यूआर 36.4468 है। आउ एससी एसटी केते जाइए एससी एसटी 32.69 है ना यूआर जाइए 36 एसटी जाइए 32 आउ तो एससी पोस्ट नथिला तेणु तापर आसंतु अलगा डिस्ट्रिक्ट देखिबा। एठी रही कौन ना एटा रही बाटालियन बारिपदा। बाटालियन बारिपदा केते जाइए ना बाटालियन बारिपदा रे यूआर कैंडिडेट एससीबीसी आउ लिखाई एससीबीसी एसटी एससी अर्थात एससीबीसी एससी एसटी से मैंने यूआर रु किछि नहीं चंती है केते जाइए ना 53.06 है। एससी केते जाइए ना एससी 54 जाइए एसटी जाइए 53 नने एससी आउ एसटी पूरा पूरी एवरेज समान रे जाउछि नहीं ये भी 53.06 आउ एसटी भी जाउछि 53.46 हेले एससी जाउछि 54 नने एससी बाटालियन रे बारिपदा बाटालियन रे अधिका जाइछि। तापर आसंतो आमे देखिबा नेक्स्ट बाटालियन रे केते जाइछि। नेक्स्ट बाटालियन कोन रहउछि ना भंजनगर नहीं भंजनगर ओएसएपी 1 भंजनगर आसंतो एनो केते अछि ना यूआर जाइए 36.4468 है यहाँ जाइए आउ एसटी जाइए 32.69 अर्थात 30.7 एति जाइए। तापर आसंतु देखिबा एटा जाउछि राउरकेला है ना एटा होछि राउरकेला रे जाउछि ओएसएपी 4th ओएसएपी राउरकेला 59.36 अर्थात से यूआर भी जाइए से 60 पाखापाखि नहीं आउ एससी जाइए 63 नने एससी पिला अधिका जाउछि यूआर कम जाउछि नहीं। तापर आसंतो आमे देखिया मालकानगिरी डिस्ट्रिक्ट है मालकानगिरी डिस्ट्रिक्ट रे केते जाइछि कट ऑफ लक्ष्य करिया टोटल एटा मालकानगिरी पीडीएफ टा रहिছে मालकानगिरी देखो तो आसंतो एटा प्रथम जूम कर ली देखो एससी केते जाइए 61 है माने एटा ओभरटा जाइए है तापरे ओभर जाइए से 63 भी जाइए 62 भी जाइए आउ कौन जाइए यूआर से 72.68 रोचे देखो ये यूआर जाइए केते ना यूआर जाइए 65 भी जाइए है 65 अर्थात रो मार्कटा जाउछि एटा जे 65 जाइए ये ड्राइविंग आउ एनसीसी है ड्राइविंग एनसीसी मिसिक जाइए 65 है 68 भी जाइए 67 भी यूआर जाइए 68 जाइए आउ कौन जाउछि हाँ यूआर देखो तो यूआर भी जाइए 70 नने 71 70 है यूआर भी जाइए तेणु 60 32 60 60 70 60 60 यही सब मार्क उपरे जाउछि तेणु वर्तमान रहिला ओवरेज पिला मानकर कट ऑफ केते जाई पारे तेणु से हिसाब रे एवरेज जदि पका जाए से मालकानगिरी केते जो
ମାଲକାନଗିରି କେତେ ଯିବ ନା ମାଲକାନଗିରିର ସେଇ 67 ଭିତରେ ଯିବ ହେଲା। ମାଲକାନଗିରିରେ କେତେ ଯିବ ଓଭରଏଜ୍ ପିଲାମାନେ ସେଇ 65-67 ଭିତରେ ଯିବ। ଆଉ ଆସିଲେ ଏ ଭଞ୍ଜନଗର ଯଦି ଆସିବ ଯେଉଁ ପିଲା ଭଞ୍ଜନଗର ପକେଇଥିବ ଏଇଟା ବାରିପଦା ଏ ରାଉରକେଲା ବି ସେଇ 63-65 ଭିତରେ ଯିବ ହେଲା। 63-60 ଭିତରେ ଯିବ କେତେ ନା 65 ଆଉ 67 ଭିତରେ ଯିବ ୟୁଆର୍ ପିଲା ହେଲା। ଆଉ ଏସି ପିଲା କେତେ ଯିବ ଏସି ପିଲା ସେଇଆ ଯିବ ସେଇ 60-63 ଯିବ ହେଲା। ତାପରେ ରହିଲା ଏଠି ରହିଲା କିଏ ନା এটা হচ্ছে ভঞ্জনগর ୟୁଆର୍ ସେଇ ଯିବ 30-40-45 ମିନିଟ୍ରେ ଯିବ ହେଲା। ୟୁଆର୍ ଯିବ କେତେ ସେଇ 45-50 ମିନିଟ୍ରେ ଯିବ ହେଲା। ଏସ୍ ଟି ଯିବ କେତେ ନା ଏସ୍ ଟି ଯିବ ସେଇ ଏଠି ଯାଇଛି 32 ଏଠି ଯିବ 35-45 ଭିତରେ ଯିବ ଆଉ ହେଲା। ମାନେ ଓଭରଏଜ୍ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯାହା ଆମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛୁ ହେଲା। ତାପରେ ଏଠି ଯାଇପାରେ ଏଟା କ'ଣ ରହୁଛି କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ନା ବାରିପଦା ବି ସେୟା ଯିବ 53 ଅଛି ସେଇ 55-60 ଭିତରେ ଯିବ ୟୁଆର୍। ଆଉ ଏସ୍ ସି ପିଲାମାନଙ୍କର କେତେ ଯିବ ନା ଏସ୍ ସି ପିଲାମାନଙ୍କର ସେଇ 50-60-55 ଭିତରେ ଯିବ ଆଉ ଏସ୍ ଟି ପିଲାମାନଙ୍କର ଯିବ ନା ସେଇ 50-55 ଭିତରେ ଯିବ। ତାପରେ ଆସିଲା ଭଞ୍ଜନଗର ଗଲା। ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଡିଟେଲ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ନନ୍ ଅଫିସିଆଲି ଆମେ ଗୋଟେ ମାନେ ଆଗ ପିଲାମାନଙ୍କ ଯାଇଥିବା ଲିଷ୍ଟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ଆମେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ ମାର୍କ କହୁଛୁ ହେଲା। ଅଫିସିଆଲି ଆସିଲେ ଏଇଟା ତ ଯିବ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ବେସିସ୍ରେ କଟଅଫ୍ଟା ଯିବ କାହିଁକିନା କୌଣସି ବାଟାଲିୟନ୍ ୱାଇଜ୍ ଯିବନି କାହିଁକିନା ସବୁ ବାଟାଲିୟନ୍ ସବୁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଧରାଯାଉ ଯାଇଥିବ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ଧରାଯାଉ ଭଞ୍ଜନଗରରେ ଯାଇଥିବ ୟୁଆର୍ ପିଲା ଜଣେ ରଖିଛି 36 ରଖିଛି ନାଇଁ ୟୁଆର୍ ପିଲା 36 ରଖି ପାସ୍ ହେଇଛି। ଯଦି ଓଭରଏଜ୍ ପିଲା ଯଦି ରଖିଥିବ 40 ରଖିଥିବ ସେ ତ କେସ୍ କରିବ ନା ସେ କେସ୍ କରିବ ନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାହୁଁନି କେସ୍ ଭିତରେ ତେଣୁ ସିଏ ଗୋଟେ ପୁରାପୁରି ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ବେସିସ୍ର ଗୋଟେ କଟଅଫ୍ ଆଣିବ ଯାହାଫଳରେ ଟୋଟାଲ୍ ପଣଙ୍କର ଆଣିବ। ତେଣୁ ସେହି ହିସାବରେ କଟଅଫ୍ ଯିବ ଆଉ ତେଣୁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରାଯାଉଛି ସେଇ 65-60 ଭିତରେ ଯିବ ୟୁଆର୍ ପିଲା ହେଲା। ଆଉ ଏସ୍ ସି ପିଲା କେତେ ଯିବ ଏସ୍ ସି ପିଲା ହେଉଛି ଏସ୍ ସି ପିଲା 60-65 ଯିବ ଆଉ ଏସ୍ ଟି ହେଉଛି 40-45। ତେଣୁ ଏହା ଥିଲା ଅପଡ଼େଟ୍। ତେଣୁ OSPIFର ମେନ୍ ଇଏ ରହୁଛି ନା 4.5 ଫୁଟ 4.5 ଫୁଟ ଯିଏ କ୍ଲିୟର କଲା ସେ ଚାକିରି ପାଇଲା। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଓଭରଏଜ୍ ପିଲା ଯଦି ସର୍ଟଲିଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଆସିଯାଉଛି ତେଣୁ ତୁମେ ଏବେଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅ ଫିଜିକାଲ୍ ପାଇଁ କାହିଁକିନା 4.5 ଫୁଟରେ ବହୁତ ପିଲା କାଟିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମର ଯଦି ଏଇଟା ହିଁ ଲାଷ୍ଟ ଚାନ୍ସ ଯଦି ନ କରିପାରିବ ତୁମ ସ୍ୱପ୍ନରେ ରହିଯିବ। ତେଣୁ ନିଜକୁ ଜାନ୍ ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କର ଇଭିନିଂ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସବୁବେଳେ ଫିଜିକାଲ୍ ଯାଅ ଏବଂ 4.5 ଫୁଟ ରନିଂ କର। ଏହା ଥିଲା ଅପଡ଼େଟ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ୱାଚ୍ ମାଇ ଭିଡ଼ିଓ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ମାତା କି।